اخبار میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا پر ایک بات بہت گشت کر رہی ہے کہ سرکار یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ مسلمان کے بہت بڑے طبقے میں ایک پریشانی اور ہیجان لوگوں نے پیدا کر دیا کہ ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سب کام آج کل کر رہے ہیں وہ اپنے دیش کے لیے بہت ایماندار نہیں ہیں۔ بڑی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل جو بھی کام دیش میں کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف راجنیتک لابھ لینے کے لیے کیا جاتا ہے، سیاسی فائدہ۔ کیسے ہم کسی کام سے سیاسی فائدہ اٹھا سکیں، یہ پہلا مقصود ہوتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ ہم عوام کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ سیکنڈری بات ہوتی ہے۔ کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں یہ بھی جان لیں۔ کوئی یہ کہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے قانون ایک ہوگا، تو مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ کیا آج دو ہے؟ ہم مقدمہ کریں گے تو میرا کوڈ الگ ہے، کوئی غیر مسلم ہم پر مقدمہ کرے گا تو اس کا کوڈ الگ ہے، مسلمان کے لیے قانون الگ ہے، ہندو کے لیے قانون الگ ہے، عیسائی کے لیے قانون الگ ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ تھانہ ایک، پولیس ایک، منصف ایک، مجسٹریٹ ایک، سول کورٹ ایک، ہائی کورٹ ایک، سپریم کورٹ ایک، قانون تو سب ایک ہے، راشن کارڈ سب کا ایک ہے۔ ہم اگر جا کے لائن لگاویں اپنے کنٹرول میں تو کیا مسلمان دیکھ کے کارڈ دوسرا بنے گا؟ ٹیکہ پڑا ابھی کووڈ-19 کا، کووڈ-19 کے نتیجے میں لوگ مرے تو دھرم دیکھ کے نہ کوئی مرا اور دھرم دیکھ کے نہ اس کو ٹیکہ پڑا۔ پورے ہندوستان میں رہنے والے تمام بھارت واسیوں کے لیے ایک قانون ہے، ایک بات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ تو سب مسلمان ہیں، کوئی آپ کے گھر پر گیا تھا کہ سب لوگ گول ٹوپی پہن کے آئیے، ہے نا؟ کوئی گول پہن کے آیا، کوئی پلے والی پہن کے آیا، کوئی اونچی پہن کے آیا، کوئی نیچی پہن کے آیا۔ اس کا تعلق قانون سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذاتی پسند سے ہے۔ آپ کی ذاتی پسند ہے کہ ہم گول ٹوپی پہنے، آپ نے گول پہنا، کون آپ کو روک دے گا؟ اگر روکتا ہے کوئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ کھسک گیا ہے نا؟ جیسی ٹوپی پہننا آپ پہنیے، یہ آپ کی پسند ہے۔ یہ ہنگامہ مچا دینا کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے، یہ دراصل دو مقصد سے کیا گیا۔ اس مقصد کو جان لیے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے، گھبرا جائیے، کیا ہوگا، کیسے، کیا کریں بھائی، بولو جلدی سے ہم کیا کریں۔ تو کچھ لوگ لگ جائیں گے کہ ایسے موبائل پر میسج کرو، ایسے فلانا کرو، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر یہ بولو۔ یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا، ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں۔ تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ گلوبلائز ہو گئے، پولرائز ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت اچھا کر رہا، مسلمان لوگ کو بہت فائدہ تھا، بہت بینیفٹ تھا، ہے نا؟ اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا ہے۔ 4 شادی، جانتے ہو مسلمان 4 شادی الاؤ ہے، اس کو 4 شادی کرے، ہے نا؟ یہ ایک ہوا بنائی گئی، یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہے نا؟ اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں، ذرا پوچھ تو دیجئے کہ کتنے آدمی نے 4 شادی کیا ہے، کتنے نے 2 شادی کیا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فضول باتیں، یہ محمل باتیں،
इन सब चीजों को इस तरह से बढ़ाया जा रहा, और दोनों बढ़ा रहे हैं। कानून लाने वाला कह रहा है कि हम 4 शादी तो करे नहीं देंगे, और इधर से भी एक ग्रुप खड़ा होगा कि नहीं कहे करे दोगे हमको, ये तो मेरा हक है, हम करके रहेंगे। आप बड़े बेदार, मक्स, समझदार, जानकार लोग हैं। हम आपको बड़ी संजीदगी के साथ ये बातें समझा रहे हैं। ये एक बात याद रखिए और बात खत्म, वक्त नहीं है, वक्त ज्यादा हुआ चाहता है, गर्मी भी शदीद है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी चीज पर आप रिएक्ट करते हैं, रद्द अमल आपका आता है, किसी अमल के नतीजे में आप रद्द अमल करते हैं, किसी एक्शन के नतीजे में आप अपना एक्शन दिखाते हैं, है ना? तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि उसके प्रोग्राम का हिस्सा मत बनिए। जो वो चाहता है वो मकाम मत कीजिए। उसने कुछ सोच के एक्शन लिया है, उसने कुछ सोच के ही फितना छोड़ा है, उसने कुछ सोच के फलीता लगाया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सोच के काम किया है उसी काम में हम लग जाएं और वो हंस के कहे हम तो जानते थे कि ये होगा, है ना? हम तो जानते थे कि ये होगा, सारा मुसलमान परेशान परेशान है ना? लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है? हिंदुस्तान के आईन का एक आर्टिकल है 44 आर्टिकल। वक्त नहीं, वरना मैं तो तफसील में जाके आपको सुनाता और समझाता बात को। 44 आर्टिकल में हमारे आईन में, हमारा संविधान, उसमें एक बात कही गई है कि इस मुल्क के रहने वालों के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसा कानून होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इससे कौन इनकार करता है? मसला बात से पैदा नहीं होता, बात के इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। कैसे हम उस बात को लेते हैं और उस बात से क्या समझते हैं, इससे मसला पैदा होता है। अगर कोई कहे कि इस पूरे मुल्क में एक तरह का कानून हो, कौन सी बुरी बात है भाई? बड़ी अच्छी बात है। काला गोरा, लंबा मोटा नाटा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, सबके साथ एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। हो, अच्छी बात है, कौन मुखालिफ है? अब इसको हम दो तरह से समझाते हैं। एक मिसाल ये है कि इसको एक आदमी कहे कि भाई सबके लिए तो एक कानून होना चाहिए, तो आप भी कॉलर वाला कुर्ता पहना, ये बगैर कॉलर का पहने, ये नहीं होगा। या तो सब आदमी कॉलर वाला पहने या सब आदमी बगैर कॉलर का पहने। अगर ये मकसद है तो कानून बनाने वाले की समझने में तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुमको ये बात ही समझ में नहीं आई कि कानून बनाने वाला क्या कह रहा है। कानून बनाने वाले ने क्या कहा ये तुमको समझ ही में नहीं आया। तुम सबका कपड़ा एक करना चाहते हो, एक रंग का कपड़ा पहनाओगे, एक रंग की कमीज पहनाओगे, एक रंग का पैंट या हाफ पैंट पहनाओगे। इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। असल मकसूद उसका यह है कि इस मुल्क में हर आदमी आजाद होगा कि वो जो कपड़ा पहने उसमें कॉलर हो कि ना हो, ब्लू हो कि उजला हो कि हरा हो कि नीला हो कि पीला हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी को यह हक हासिल है कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक कपड़ा पहने, अपनी तबीयत के मुताबिक लिबास इख्तियार करे। हैरत की बात है कि इस मुल्क में जहां हर 4 कोस पर बोली बदल जाती है, वो हर 4 कोस पर प्रथा बदल जाती है, रस्म बदल जाता है, रिवाज बदल जाता है, ट्रेडिशन बदल जाता है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर की जा रही है तो आप ही क्यों परेशान है? सब लोग परेशान होंगे। जब होंगे तो देखा जाएगा, है ना? मुसलमान सबसे पहले क्यों परेशान हो जाए? मुसलमान ही सबसे पहले लाइन क्यों लगा दे? ये बड़ी बड़ी गलती है, बड़ा कसूर है जो आज हमारी सो कॉल्ड रहबरी, सो कॉल्ड रहनुमाई, सो कॉल्ड लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, वो मुसलमानों को झोंक रहे हैं कि सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, जबकि सबसे पहले तो वो खड़ा होगा जिसका ट्रेडिशन हर थोड़ी देर पर बदलता रहता है। यहां कौन है जो एक तरह का हो? बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता। जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी।
उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, हंसना, रोना सब अलग है। उत्तर आइए, सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी, आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे, और दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहाँ भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को वो कैसे एक करते हैं और सब मिलकर कैसे पाट लेते हैं। जैसे आपके यहाँ विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहाँ भी विरासत का कानून है। वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। इत्मीनान से बैठिए।